ককুংখা tabuk tipralen demand no tiyei ba tipralen no issue khai sini tiprasaroni যারা জাতিনি হামক্রাই নাইয়া শুধুমাত্র পাওয়ার খাইনি বাগৈ বরং আপনি ইস্যু খাই পাওয়ার ভাই সবাইনি অথচ ফাইমানি পরে जों एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण माखाजे बरक तिप्रालेन निबागैया तिप्रासा निबागैया शुधुमात्र निजेनि स्वार्थ सिद्धि एवं मंत्री जानार बागै फाइ सफै बनि बागैनो दिनै तिप्रासार जनगण बुझिसितुन शुधुमात्र इस्युति समय बाइया आ इस्युना इमप्लिमेंट खाइनानि बागै जे स्ट्रेटेजी जे धैर्य जे स्वार्थ त्याग जे कुबुई आबरो खाइजे अंतका ताबुक निनि बुई विश्वास खाइतोन खायातोन 2009 साल যখন ত্রিপুরালেন ইস্যু খাই আইপিএফটি পুনর্গঠন নংখা তখন ताबुक आनी लगे गरी बुद्ध देवबर्मा आगि सीएम चाइ थांगा बो जे जागाबान दंथुन बोबाय कनि खैया कय पुला सेगां बनो बिनि आरो थांया कय एनसी देवबर्मा बो ताखु गगरा एनसी देवबर्मा बनो प्रेसिडेंट बानोगै जों फायदे कुताई कोनो मंत्री तंत्र लिया एमएलए सिप लिया निजेनि स्वार्थ लिया तिप्रासरक पाइनानै दंखा बंनि हा पाइजाक बरक पाइजाक बंनि ओ हा पृथ्वी साखा दंनानि बागै जे दरकार दांमानि आबुर बंनि आगो करिखा जेमन राजनैतिक क्षमता बुनियागो थांसक्का निनि अर्थनैतिक क्षमता बुनिया थांसक्का विचार व्यवस्था बुझिसनो विचार व्यवस्था विचार खायदिसरा बन विचार थांसक्का निनि सामाजिक परिकाठामो आबो करिखा निनि आबो साराबो निनि पुलिसी व्यवस्था आबो तिनियाव करिखा जहतन बुनियागो थांसक्का हा कमाखा बरक कमाखा एमत अवस्थाय फायदी एडिसिनो सिमिंफानो आबोले चिनि मेजरिटी दंखबला जों तिप्रासा आपति हिनै खाइलि मानसि आ जरावो किन्तु आपनो दायबाद खाइया कय जेटा तिप्रासा जत्तो तिप्रासा साना आमनो आ दिमागनो आमनो एकमात्र बाजिना लामतंग हनै आपनो दायबाद खाइ एनसी देवबर्मा आनी ताखु गगरा बर भाई मंत्री चा फाइका बनां ब गसितन गसियातन 2016 2015 2017 गाड़ी एकसंगे थानायफोर बारे बार बना अकसा काम नों तिप्रासाराव बाय तै डिप्लोमेसी तिप्रासाराव तै विश्वासघातकता खाइजितन आब्रो चुप खातु दं आनी कोंगे विश्वास खाइया बा आनो बुकाइना बा आब्रो किन्तु 3 बছর পরে তাক এমএলএ পদতিয়া খাইকাবু আপনি খানালাহা নিনি সমস্ত এডিসি অঞ্চলনি ইয়াকুমনি হা আবো তাক সরক থামैया রিখাতে ইয়াকুম বসংনানি জায়গা ফান রিখাবনি আরো যারা থাংসককা বরক সাইয়া কোন ঠিং টেং হিলাইयो आगि किन्तु आंले खा खायो शुधुमात्र निजेनि इंटारेस्ट निजेनि सेल्फ सेंटर आबुन बागैनो तिनि बरनि माहाय दशा एवं बंनि पलिटिकल कोनो फ्यूचर करी बंनि ताबो आबुन हाइजेक खाई ताखु कुसु प्रद्युत देवबर्मा कारण मो बयस आनी 63 बছর चलि दङ किन्तु दाबो 63 ইয়ার चलि दङ
bo sana thangai bosai baksasi bo fai ta ba tipral na hijack khai greater tipral en hisabe kya এবং এডিসি ইলেকশন জায়গা জায়গা মধ্যে ক্যাম্পেইন খেগা যে যদি ত্রিপুরা মধ্যে ক্ষমতায় ফেগাই आं नाजों सीएम नाय जों थांसासे सानो थांजां बायदि थांजां होगाय जों दिन अधिकार मामायनाय कक साइ फाय सफैगे फाय दाबो तामनुखा एडिसि क्षमता फाय सफैगे बजे विभिन्न जगह प्रेस मी तो नरबो खोनागोना प्रेस मी दोगो कैंपेन दोगो सामने आं सीएम नाय एडिसिओ सीएम पुसनी एकटा मर्यादा सम्पन्न एकटा पुस आ जायगा जदि असय मसय बरम लिखांखाय आबुनि मर्यादा कमिओ एवं बैनि जे एक्टिविटीज सीएम हिसाबे आबो करिं थां जखन बो पावर ऑफ फाइसो जखन सीएम पुस नाहालिया आफ्रोकैनो सारा त्रिपुरानि जनसाधारण लोक फ्रास्ट्रेशन भुगिखा दुख नांगबायखा जों तो मदे बागै मथाना बुट दिमाया जों तो बन सीएम नायना बखसे बुट दिमानि आरो हयते आं बन प्रद्युत आनि ताखु कुसो प्रद्युत न साना नायो ब एक नम्बर विश्वासगतता जनगण बाय आफ्रो हयते आंबो खाइ दिखा ताबो बरफ फाइ प्राय 2 मास संखा लास्ट लाइन 2 मास क्षमता फाइ सबै माने बहु जागा सामान तो जों जदि क्षमताय फाइ सबै थांखाय प्रथम अधिवेशन काउन्सिल नि आ जागाव निनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बिल पास खाइनाय आ कक साला दं गत जून मास नि इको बेसि दिन 1 तारिख जुलाई से 24-25 बंगनी काउंसिल आ काउंसिल ताम नुखाइबा एक रेजुलेशन पास आओ जों त्रिपुरा सारो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नायो जों सानो ओ जेबर पास खालि माने रेजुलेशन प्रपोजल से किन्तु आबो तिनी तांनि मा सागायबा जनसाधारण साइमासि दं अच्छा रेजुलेशन बाय बिल लो ताम डिफरेंस दं रेजुलेशन बाय कैसे अबनो साना बागे न दिनै देंमाने आं जाते परे नरक जरा और नरक समाजे विभिन्न जायगा थाङै जागानि विभिन्न थाखाय विभिन्न खबर कालेक्शन थानाय रक एवं विभिन्न घटना रक साइमानाय रक नंनि माध्यमे जाते जनसाधारण साइमानथन कखनो ताबो रेजुलेशन पास खैया प्रपोजल पास खैया जतन आबनो मोबाइल बिल पास खेगे साइड तब रेजुलेशन बाय बिल दाम पार्थक्य दं रेजुलेशन खाइनखा कि छुया शुद्ध मात्र सालायगा नों दिनै आगापला थाना दे आगुलि थाना दे फाय थानाय आबो खाइनि रेजुलेशन जों थानाव थानाय किन्तु जखन बिल पास खेगाय जखन बिल पास खेगाय आबुनि कतगुला नियम नीति दं आबुनि नीति नियम खा आंते स्पष्ट खाय साना बागै बिल पास खेगाय नि प्रथम न बनि 2 तारिखो पास खेनानि आ बिल दंनाय 2 नम्बर बिनि हेडलाइन दंनाय दाम बागै पास खेनानि इको जगह जखन पार्लियामेंट तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास खेब्रु आपनो बिनि हेडिंग तनिखा दि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नंबर 47 आपति हि एकटा बिनि हेडलाइन मारु आबुंखा ओ जगह कोनो हेडलाइन करुई बकुरु ताम नै करुई एरबुके 2 नम्बर हिंगा बो साबु पास खैजागनाय आवश्यक दङ काउन्सिल पास खैजागनाय काउन्सिल पास खैजागनाय स्टेट एसेंब्ली पास खैजागनाय पार्लियामेंट आबो स्पष्ट कै मास होयो एवं आबुनि परे थाङो आबो 2 तारिख सिम इमप्लिमेंट नाय आबो मासाव
সাজা কর কোনো সাজা করি শুধু মানে চেন্নাইও আবশ্যক আবো জনসাধারণ কাহাম বে বুঝে না একটা বিল বে একটা রেজুলেশন প্রপোজাল বে একটা বিল যখন নিনি পার্লামেন্টে কাও যখন নিনি অ্যাসেম্বলি কাও যখন কাউন্সিল কাও আবো ইন ডিটেলস মাসিও নিনি আবো যখন বাই বেখাইন তারিখ লিখা হেডলাইন লিখা এরপরে খাই নিনি সাবো পাস খাইনি লিখা এরপরে খাই টার্ম ব্যাপারে লিখা বুফুরু আবো ইমপ্লিমেন্ট নাই আবো লিখা আবো খাই আপুর বেখাইন টার্মনি ব্যাপার বন বাহাইকে ইমপ্লিমেন্ট খাইনি আবো ডিটেলস মা থাঙ্গু আবো সাবাইকে বাহাই বাকি ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই আবोनो পরে খাইन आ बिल आइनो परेनो दं हकाय निनि साबो एफेक्ट नाय आबो मासाव निरमनि दाबो ब सामन्त जोंबाय दीर्घदिन आलोचना खाइले क्या आं तो 8 तारिख पर्यन्त मथावो किन्तु बिनि तमुं चामुं बिनि जे डिक्टेटरशिप बिनि बादे থেকে বকক সাইমিয়া এবং ব যে ত্রিপুরাল্যান্ডিয়া ব বিনি নাহামান जुदा আবং স্পষ্ট করে সাইমানাইছে आं साइमान दङ जोंथिनि ত্রিপুরা साइमान दङ पावर फाइनाय কিন্তু जों दंबोयो म ত্রিপুরাसानि बागै একটা বিরাট ধ্বংসনি কাসনাই তো গাইতিনি কোনো কক সানা দंलिया তাবুক যেমন আইপিএফ তিরক এন সিজন মেবার সং কোনো কক সানা করে বড় সাইমা কামো म जे प्रद्युत जेता दरबार खाइ दंमोन बर साइमा के सारा गया बर आबो खाइ खिमन दङ आबो नै दाबो नोंबो प्रसेस ति आबो खाइनाय खाइगाङै किन्तु आरो नियम दं आरो काउन्सिल दं आइन खाके आबो 4 उइक संगे नों राज्यपालनि आरो मा रहनाय राज्यपाल रहबाय खांगाकै आबो जुदि राज्यपाल माने तो राज्यपाल खा स्टेट नि असेंबली नि जिनी कतर चीफ मिनिस्टर नि कखनो जे काम खाइयो आबो बुझिना नंगले किन्तु राज्यपाल बसयचे किछु खाइनिया যদি आ बिलो एसेंट खागाय सम्मति गाबन खागाय तबिना आबो एगे ओरो निनि जेहेतु रिजोल्यूशन छे आबो बर पाथने कोनो कक फैया এবং राज्यपाल थानिबो सम्मति मानानै कगया এবং যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য নিনি ওয়াসা বাং থাঙ্গা আ জায়গাও বিনি কংনি বদে বসা মধ্যে যদি বব নির্দিষ্ট কিছু সাথে বিল শোনা নাও কিন্তু গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবো মা শোনাই নিনি ল্যান্ড লাংখা বসিকো ত্রিপুরা ল্যান্ড লাংখা ত্রিপুরানি কোনো ল্যান্ড দং তাবো ব গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ছানু বকি সমগ্র নিনি ত্রিপুরা নদা ত্রিপুরা ল্যান্ড হি যদি সমগ্র ত্রিপুরা হিংকিবা ও চাকলা রুশনগর ফাই সবাইনাই নিনা আসামি কতগুলা জেলা ফাই সবাইনাই আবো কোনো স্পষ্ট করে যদি এডিসি এরিয়া যদি ত্রিপুরা লাইন রমনা হকাই নিনি বিনি রাজপ্লেস নন্দনগর নিনি কৃষ্ণনগর মম এরিয়া আনি গ্রেটার ত্রিপুরা লাইন তংনাই নিব স্পষ্ট করে মাসানাই কিছু করি ন তো কাবার খেগা দিন ন এডিসি থানজাক 24-25 হেদেবা সুতরাং म चीनी जनसाधारण महादुखारि मानगुलाई এবং म बिनि बागै बिराट एक विपर्यय एबा ग्रेटेस्ट डिजास्टार बिनि बागै एक डिस्ट्राक्शन टु फैनाय म जेमन एन सिदा बर्मा पाहाड़ ত্রিপুরাল্যান্ড आचेदी बार बारिखा किन्तु ओंखायनै आबोनो जनसाधारण स्पष्ट भाई साना दमन जनगण रमनाहा काजे बिनि कर्मीर आवती करने मांगा किन्तु 1 बছর যায় 2 বছর যায় 3 বছর কিছু গিয়া তাবো খাই শূন্য आउनो ताखो प्रद्युत भाई आनी कोनो व्यक्तिगत कोनो क्लेश करी बिनि कहानी बागै साना नाय ब 25 तारिख जेटा रेजोल्यूशन पास हों खामानि आबोनि आबोकी बिल नाकि प्रपोजाल এবং आबोनि रेजोल्यूशन नि बसत एफेक्ट दं बिल नि बाहाय दं आबो स्पष्ट कै साना नाय सायाकै किनु बिनेन बनो देरानाय आ जनसाधारण बादिन मिटिंग बिसिल खाइयाको साकातिनि ত্রিপুরাল্যান্ড ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ड बिल पास हों खाइने
জনগণ আশা খাইনাই যে উনখানে হইনাই 1 বছর থাকা ইয়া 2 বছর থাকা ইয়া এবং বাদিন যখন নিনে কাউন্সিল নি আরো কক সাবে আগই যখন ফাইসো পইও বা একটা বাইরে একটা মিটিং খেয়ে বা খা খাইয়া আদিন 18 মাস সময় দিন আবার অর্থ তামো ও টেস্ট না হার যাক 23 ni election ada thangai bo nini MLA chawi aro mondir chana state to 18 masi dongmai anga kai NC de buma 3 বছরে খতম প্রদ্যুৎ কি 2 বছরে খতম নিয়া আব কি চুন নাহার দংনাই বিরোধী দল নাহার দংনাই বনা হাইনো যা বি সারি সিরি খবি আবো উমাইয়া এবং নন ওরতাই দিছে কক সারা মুজুগাম তিনি জাতি গোষ্ঠী তাবো যে তিব্রাসা ওরও একদিন রাজত্ব চাউই মেজরিটি হই বিনি শাসন বিনি সমস্ত যতন কোন ও পৃথিবী হাসা কোন জায়গা গরিখনে যিনি হাও ন সংজ্ঞা লঘিস তঙ্গই মাইনরিটি থাঙে আপনি মধ্যে তিনি বইলবনি বসন মানে অপ্তি সময় শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত আতি জাতি যদি মনে খায় ব 1 নাম্বার কুবুই লামাতেই মাস মাথা নাই আর কোনো ডিপ্লোমেসি চলে বাংলা 2 নাম্বার নং 5 পাস মা খাই নাই দক্ষিণ আফ্রিকা যখন নেলসন ম্যান্ডেলা বনি মেজরিটি ব্ল্যাক পিপল আমরা মুক্তি দেন নাই ব 27 বছরে এক নাগরে গেল তংজা আবসেন মুক্তি বইবে যদি শাসন শোষণ খাইয়া তোমার গাই আপনি আলাদা রূপ নাহার নিনি হুসিমিন প্রায় নিনি 54 থেকে 76 পর্যন্ত 73 পর্যন্ত সংগ্রাম হইকা নিনি গুনি ফ্রান্স নি বিরুদ্ধে নিনি আমেরিকান বিরুদ্ধে এর প্রসে ব বিনি নর্থ ভিয়েতনাম বাই সাউথ বিনি এক খাইমান নিকে মোজে সাকা কক সাউই মতলব বাজি খাইয়া কই লুবুনি কক সাইসায়া কই তিপ্রাসান ফকে বানি এমএসএ তিপ্রাসান কি চুকরিয়া ওরা যদি শুধু ক্ষমতাই ফাইন্যান্স সিমিং গেরটা তিপ্রালে নি সাকা গায় আবু জাতি আবুনি কিন্তু জাতি নিবাগি বউনি নিজে নিবাগিব সাংঘাতিক একটা দুঃখজনক ব্যাপার এবং ধ্বংসজনক ব্যাপার মো নাহারাই নরক যে পার্টি স্টেট গভর্নমেন্ট নি অংশীদারি আইপিএফটি এনসি দ্বারা পরিচালিত ক্ষমতাই তংতু এডিসি লোকাল ইলেকশন বুঝলেন এডিসি লোকাল ইলেকশন টি ও ইলেকশন একটা সিট পামাইয়া আবো কিন্তু চিনকি প্রাসানবাগী হিনে যারা নেতা হিনে আচাই নাই যারা রাজনীতি হেনে নাই আবো বর্ণ একটা অ্যালার্ট খাই দিমাসে বর্ণ একটা সংকেত দি দিমাসে নরক তিব্রাসারাও বাই তিব্রাসানো তা থকিসি দিক তিব্রাসাবাই খাইনা আঙ্কাই নং যতটুকু মানো যতটুকু খাই মানো আসং সাচি দিক তাবু বিলি বলতো স্পষ্ট অংখা তাবু থানসানি ব্যাপার চানি যেটা আনি ব্যক্তি থানসা ফাইকর থানসা হিনে বলে সং থানসা অংখা ন খেল খাইনি দি কিন্তু লোকসভা ইলেকশন থানসা হি ফাইকা থানসাং লাইখা जों थानजां लैबिखा प्रद्युत नि बिबि बरब दंखा बरब जाखा राजनीति बाय किछुकरी फाइके बनो बास निदि दिखा आबो सांगति बाबर बकुनो राजनीति कोनो लिंक सिदरि बिनि बाबर सानान थाइया आबो तो थानजानि एकटा थानजां के बजारा राजनीति खाइ दंनाय जारा मति बनो खूब काम साइमान नाय चिनि बरब दुख कष्ट साइमान नाय
बर' सोलों बोसारि बर' बियां itu बै फ्रांस दं इंलेण्ड बर' दं बर' itu बोसारि आप किन्तु त्रिपुरा साराव माने नाया मावजोबो जनगण माने नाया ओमफ्राय थानसा बोले दामो थानसा तो जों बा दसन सिं नु फाइबली दसन समय बो करि देखाय करि दान बर' मानो आहेदि बा थानसा थानसा होनो एरपरे निनि गो जों যখন आईपीएफटी एरपरे गाय टीयूजेस मिली যখন निनि मो खेले क्या 2003 आफुबो थानसांलाय क्या आफुबो प्राय 6 7 8 9टा मालाय क्या आनी को खावरसि निनि जुदि नाहामनि गाहाम नाहामु गरे गाय नों थानजायबा महा थानसाबां बुंदि आ जाति ताई मुक्ति मान मैया ताबुक चिनि त्रिपुरा हानाय कारण मोर गाहाम गई ना नायदि प्रतिति जाति गोष्ठीनि न बिनि हा दङ बिनि बरफ दङ आबुंनि निजस्व मुख्यमंत्री दङ आसामाव आसामिसनि मुख्यमंत्री सोंनाय बर' चिरकाल थानाय बिहाराव बिहारी रक्थास थानाय बनि जाति गोष्ठीयाव बिहारिनि थानाय जागाते के बार थाङै मुख्यमंत्री वासा थाङै गैया बा गुबुन जातिनि थाङै गैया आनेनि उत्तर प्रदेशनि बर' बुंनाय निन पान्जाबनि बर' पान्जाबिनि बुंनाय आबो ताङै दिखायबा भारतहाय একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যে রাজ্য খাই রিজার্ভ মানি आ জায়গাও নিন যে বেসিক প্রয়োজন ন্যূনমতে যেটা চাহিদা বাঁচি দোনা বগি নিজিন জাতিনো নিনি কথা খেতানা বগি শিক্ষা দেখে তানা বগি একটা রাজ্য খাই রিজার্ভ খা একটা জাতি গোষ্ঠী নেই অ জাতি গোষ্ঠী একজন মুখ্যমন্ত্রী মাস মাতম নাই যেদিন না জাতি গোষ্ঠী মুখ্যমন্ত্রী গরই আবো শেষ সংখ্যা कारण ताबुनि दिनो मुख्यमंत्री राजा बिनि कौन लास्ट कक नांगौ आबुनि बागैनो जों मते इंलायलिया एडिसिव जों जखन दंफ्रु 7-8टा बिल लहजा गयागो अर फाइगिनो बथाक थाङो बथा गयाबो ताई सकलिया 27 বছর थांगा अ समस्त किछु चिनि दुख दुर्दशा बा चिनि जे आपद विपद बा बाधा नुगिनो मोले तेंलिया चिनि बागै तिबे समयते ल्यान्ड दरकार जे जायगायाव हा बचिनियागो दंसनाय पुलिस बिचिनियागो दंसनाय बिचार व्यवस्था चिनियागो दंसनाय रां चिनियागो दंसनाय एडमिनिस्ट्रेशन चिनियागो दंसनाय आबिनो सावयनो दाबो चिनि आईपीएफ त्रिपुरानि पक्ष থেকে जों साना नायो जों गुबै তিয়া এবং চিনি त्रिपुरासानि যতদিন পর্যন্ত নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী মাই হাসা পর্যন্ত जों সংগ্রাম খাই থানায় 1 নাম্বার 2 নাম্বার ও তাই সাইথামানি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন থানি চিনি আবেদন নঙ্গো বিল বাই যেতে রেজলিউশন পাস খেমানি আপনি পার্থক্য স্পষ্ট খাই জনগণ সবাই নামছন বিনি কাহামনি বাগি ন বলকে রমজাক নাই নং অরবা ওইক এনসি দেববর্মন বর্মন বাহার त्रिपुरालेन बारिखा नों काउन्सिल थाङै नों ग्रेटेन बारिसिका हेंगे बा जनगण बा खाइथिनाय गाव तीन राजा मानब নাই आबो किन्तु परवर्ती समय बिनि बागै डेन्जार थाङो गाय मुदामुदि आनि आसुं कक दंसिनाय जों त्रिपुराहा जातिनि बागै जातिनि हामग्रेनि बागै जातिनि हानो नाराना बागै जातिनि बरना नाराना बागै जों नखौ खिबि थानानै प्रस्तुत जों थाजिनाय आबो बरं हानि थांनाय आगो चिनि जता जों जेहेतु अबन बागै चाकरी बागै तिया खाइ आगो नरंसिम खाइबा गमसिम खाइ पेवा अबो अबन खाइना बागै जों प्रस्तुत आबो दर मा सावनो नों मा दबि जों साना नायो गै दाबो बोनो लैंड नि बुमुंगै त्रिपुरा सरक बारे बारे ता थगै जाखितोन बास्तव नों इमप्लिमेंट खाइमै अथच नन जनसाधारण बुसु खाबाय खौ बखेनो लिदे ह जों 1-1.5 बोसोर नायनाय मनबो
দরকার না হয় জনসাধারণ বুথার ফাঁসির জন্য তবু কবি কম নামা সাকলাইছিনি আপসি কক্ষায় এখানে মোটামুটি নংনি মাধ্যমে চিনি কক আসলো जों दा नखरायसिनाय दाबो जेबो खेला चलि दं डिप्रेसन लय आबोदे खेला चलिना रिजागला এবং চিনি ভবিষ্যৎ কর্মসূচি जों পরবর্তী সময়ে ঘোষণা খাইনাই আবতো আইনগো তিনি আসুন 진충 동호 기자. 오케이 뭐가 또 this is 정말 시간 뭐 시험을 해야 되는 게 다부제 present 시험 또 너무 satisfied 나 satisfied. 다부제 present 시험 동안 শুধু আনিয়া জনসাধারণ যে ফ্রাস্ট্রেটেড ত্রিপুরা সারক যে জনসাধারণ বুট হানাই বিনি পক্ষ অন বিহাফ অফ দ্য কমন পিপল আন সাইড অনলি দ্যাট they are not satisfied they are frustrated একদম না গাবে যাবা তুমি শুনকে বুবাগরা থাকে না আইগুন নর্থ ত্রিপুরা মতো থানচাং খাই তাবুন কি বুবাগের কথা যে সামন্তরাই না কিন্তু আইপিএফ ত্রিপুরা হাঙ্গন আলাদাকে সামন্তরাই না তাও আবুনি ব্যাপারও আং সানা নুयो जों tin kok bagari diba waisa chunai chawi baslar ko ga khosir ko ga do isino chanan ki ro ne जों ত্রিপুরা বিরাট kai tin akai dekha en se deboma যখন ত্রিপুরালেন ডাইভার্ট কিতলান থাকা आं बारिबार साजाक चित्त देबरमा ताबुक जदि यान जाय दनाय बरबो साजाक बुद्ध देबरमा ताबुक सिरिं सिरिं आचुक दंनाय बरबो साजाक जों गिजा अबजार्भ मा खायनै वेट मा खायनै कारण वया जावै जों को मान थांगा नों बनो ताङै ब मानाव होनैबा अ टिब्र सामग्री जे सिचुएशन नों दिनै একটা অধিকার সংগ্রাম হেগে মাংলাও জাগাবো ননা কোনো দিন বইনে বড় দিছিলা আ জাগাবো শুধুমাত্র বড় চালাইমাবো এমানানো আবুনি কোনো অর্থ বকরি আবুনি কোনো দিশা বকরি আবুনি কোনো ভবিষ্যৎ বকরি আবুনি বলিনো जों আদি ত্রিপুরাহা একটা আদর্শ ভিত্তিক একটা পার্টি স্বতন্ত্রই খাইনাই লেখাইবা লেথুন जों যেটা নাংমানি যেটা মাসাক আপসুন ছানাই এবং চিনি ল্যান্ড মেসা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী খাইমেসা পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম খাই থানাই হিনো তিনি আলাদা একটা এন্টিটি দাঁড়িয়েছেন তাবো তিনি কর্মকাণ্ড চলবে ববাই জায়গা থানা আজ থেকে সময় লাইট হয়েছে যে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া সর্ব যে 2014 10 নি পর্যন্ত যে আইপিপি ফাইনাল পর্যন্ত দবলগে হেন কক সামানি আবন্তরী নি রিঅ্যাকশন তামছেন রিপিট লাইট থানা সারা বচ্চন চ্যানেল নির্বাচন থেকে যে 2014 নি পরে যে আইপিএফটি হাবাই কগৈ ফাইনাল বরং যে ডবল গেট আসলে আইপিএফ নি সামনে নারাবো তাকে আইপিএফটি খাই ফেগা গাবন্তরী তামসানে বজে যে অপরথানে আইপিএফটি ডবল গেট হিন সামনে তাবো কাহা ব্যাপার তো আং তো মেবার এবং এনসি বাদে আইপিএফটি তাবো লিডার বই কৌশলাই নরক যেভাবে কক রিখা जों ত্রিপুরালেন্ড बागै दं ত্রিপুরালেন্ড चिने नाहारमु ত্রিপুরাसेन मायासा जों संग्रामबाय थानाय फाइट खायनाय संग्राम खायनाय कौ सामोन এবং তাবো 3 বছর পরে নিনি স্টেট এত ক্ষমতায় দংগৈ এডিসি নিনি লোকাল নির্বাচন সম্পূর্ণ সাবুন খামনি আবো তামনি ইশারারি দংবা নিনি और কোনো পলিটিক্যাল ভবিষ্যৎ পরীক্ষা নন জনসাধারণ হামদা গিয়া নিনি কোনো পলিটিক্যাল ফিউচার করি আং বড় যেটা সুজা কথা আং সুজা সানাই সুজা কথা নর যদি অর তেসব কিফিল মাফেনা গাই গতাল ফেস নাংনাই সংগ্রামী বরফ নাংনাই এবং ও যে নংনি লাগা ফাগা যেটা নংনি গো আর ইনভলভ করি দং নাংনাই जों 2017 ফাইমান গো তামবা চিনি ভবিষ্যৎ ককসানা লামা দংলা जों সাইমান দগো তাও মেবার মাসি জানা নাঙ্গিয়া তাবো নি না প্রশান্ত এমএলএ না নাঙ্গিয়া বুঝিকে দে কেন जोंनि সংসারে হিঙ্গিবা जों नुखा जे চিনি কক নাংলিয়া এনসি দেবন মিন থানে প্রেসিডেন্ট রাং বিভিন্ন জায়গা থুমবো চেয়ারমন লগিরিব রাং বাই কাম তাঙ্গিব যার ফলে जों অর দহাই হিঙ্গা সুতরাং যেটা মেবার কুমার জগতে সামন্ত ইসা আর বকাই থামমান আইপিপি বঙ্গাবো ভবিষ্যৎ চিকরিখা বুঝিকে দে
Any question? Antike sumangke tagun je present je CM ti edition abonti not IPF ti paham bukhak ti sabono dinene bangna rosam. Kubanga dina bagasam. Na chung to স্পষ্ট কগলে বম নিনি প্রদ্যুৎ তাকো প্রদ্যুৎ বত বিনি ক্যাম্পেইন বিনি প্রেস মিট যত জাগানা সাকাজে সিএম যদি মথা ক্ষমতা পাইছে সিএম আং নংনা এবং নন স্পষ্ট করে সানাইও স্টেটও যেমন একজন মুখ্যমন্ত্রী ব ফানগরি যে সবাংথন আজ আগে এডিসিনি ব মুখ্যমন্ত্রী বই বাক্সেন সমান সমস্ত যেটা ক্ষমতা তোমার যে জীবন আর হ্যাক এবং হ্যাক যদি নিনি বলিছিলে উই থাকা গাই হ্যাক যদি বলিছিলে কম থাকাই যা এর বিশ্রাম দিয়ে চললিয়া আবু চলি তিন নম্বর সঙ্গে না পক্ষ সেটা কারো কথা বললাম বড় তো মানে ফানাইয়া আপনি যদি বং দলের ব্যাপারটা তখন অনেকে হিংসিত মানে নাইয়া আরে চেপ চেরে খো রাজনীতি খেয়ে ও নিনি পর্যন্ত সেবলে ও ইউর পর্যন্ত সেবলে নিনি ফুটলে রাজনীতি খেয়ে Jadi abono cengsaran kai nang tangi bisa kata utama kai jenosadan tini bui sidi bobini kok nara dia produk boma nang siam nang kok siam kakai nang jasa pangton nang siam kakai ni je no official jeta by virtue of the post siam nang tangi dili do berkai no kamu kai se juda nang se juda abo to umya orang teh kisah kok sana kore oh jaga wo nini Tangi bong ya, parti no presiden ya, Arab CM post na ya ni, salai thani buisi me ja bo, tiap khai po. Orang cini tinta kok tunggu jaga bo. Ek number khai bo oti calak, bising di khok canai. Dui number khai bo oti buka. Tin number khai, bin hojo, ekta kisu nahar mung tong tong. যার ফলে ব অর খাই খাই ধরি ধরি না সুই পানি মা একটা বাংলা দং দङ আ দরম নাই কিন্তু তুই তা নাংথন আহাই দং দङ সুতরাং তাবুক যেও সানাই র বতিয়াক সিগার খাইও মানে আং তম 2 মাস অনুকা একদম চিকন থেকে চিকন কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বসারাঙ্গিয়া বসে কক সানাই চিকন সে চিকন নিনে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বসারাঙ্গি ও যে কয়েকদিনও যে রাজনৈতিক ঘটনা বলেন তো মানে আবু তো নিনি প্রেসিডেন্ট বিজয়রাখন চৌধুরী বিজয়রাখন বুক বকি কিছুক্ষণে যাবে বিং প্রেসিডেন্ট বলে সানা দমনে আক जों हाय खेगे नै बहुत आम तो मने बिराद दान बिसिं जाला अब जिनि जन साधारण बुद्धि थाय आपसे को केनौता तिप्रा मथो तोरे तखो ना करी के छाबो नर कति तो 8 तारिख बुंगो एप्रिल जों प्रेस खैयाबो फैगाबले जों अब तने जों নিজস্ব एंटिटी जों दाबो जोंनि राजनैतिक कार्यकलाप चलिसिनो 8 तारिख एप्रिल फैगाने जे दसर राजन जों साइमन जों पावर फाइनाल पावर फाइ इनभल्व खाखै बा लामा थासावना जोंनि कक टंला कारण जों खा यांसि जों 2018 इएम दखाय बरक दाबुनि इबुस खायनि दाबु 20 बोसोर परे जों साइमन दा बुदि व्यापार tak kisah pajak sana musuh kai nong ni Tripoli tay dah Maharajan Greater Tripoli Greater Tripoli ke mana nih semua dah jadi Bangladesh kisung so Bangladesh kelayo kisung so Assam kelayo apa ki alada rajya tay alada country ni hano na harai Greater Tripoli semua dah Aku mulai cini question ka abu na nanti gadis ini Tripoli ni na semua berarti mana Tripoli Ada kisah apa tongo jadi Tripoli sehingga pengen Greater Tripoli bahagia nih Abu jono sadam saya mana bota Nini kalau lain sedri ko nang bro Greater orang tongba Tang nini jeta nang semani abu mana mana Ayo sih na abu kayak berat semua tu bising sama aja lagi Nini kono baru ni pradhan menteri sih ya kerja Produk ni to baru jadi अब तो इंटरनेशनल पेपर उठा कबले मैटर ऑफ इंटरनेशनल हैं नंगा इंटरनेशनल पेपर में बके नंगा हाई साई तो बका जोदी दी ते किसा जते मने कोनी एडिशन जो देती प्रलन न जो दिया बोलो माकेले बिनी ओ जे पासा पासी कासा कासी जते ती प्रसाउंड जो तो मने आबर जो तो के হয়তো আবো হয় গিরে দিতে পারলেন এবং আবো সংবিধান ববতন আইতা কিন্তু আবো সে নং বিল জুনা নং বিল পাস খেনে নং
हाय चिनि कमप्लेक्स एकटा तिब्रा हाय रायजोदा आबो सागायनो बर हय हय रय रिंलायने नों स्पष्ट कै सेसा पर्यन्त खाबो केबो सेमिया এবং জনসাধারণ সাইমানা বাতা नों जे गेरेतर गेदे माबो स्पष्ट कै सादी बाला बासाखौ बै कामै कुचुकदि कुचुकि ततरा साप खैदि हायजिला आप तो खाइमु करे इके बनि बागिनो आं चिनि आं व्यक्तिगतभावे प्रद्युत बयानी कुनो एकदम बबाय आं थाङो आइसि হ্যাঁ কিন্তু এনসি বাই তাখু অকরে এনসি বাই বকুনানি গকরে এবং তাখু কুসু প্রদীপ বাই কোনো ব্যক্তিগত মনোভাব করে এক পদর বন পলিসি নং একটা ব্যাপার সই ইমোশনাল কার গই ধর যে গতি খাই মানে এবং 3টা বছর পরে খাইন 3টা বছর পরে কে লাখ সরি যেমনি নং ইতিহাস কোন নেনুকা যে জায়গায় এনসি দে বর্মা টাকা দুলা বসে মানে 3টা বছর পরে খাই সি ওয়াক ওয়াক টক টক খাই ব্ল্যাক ফ্ল্যাক্স নগই মা হঙ্গে abang pun boleh, emang predut tu apa angin wani sih nana yo, bini tahu orang sih habis sih, jadi neng tamu mana fasal ni kaya neng ikai, fasal ni ekta wat, neng jadi mau bedi belum sih kaya neng ikai, neng buat 2 bosar pore neng mau ikai dalam habis sih, boleh bagi no, फायदे दाखुग्रो आंदेरा आईपीएफ दिखाई बरमुना पहाड़ो जरा एकदम 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 11 दिन दंगे बासिन तिब्राले निंद्रे जरा खा नाम खाइनाय रनो बंगबो कबगो एवं ताबुक जरा एनसीनी कोनो साइमा खात चिन आईपीएफ दिखाई आगे दंगे रो बंगबो कबगो फायदे आसल जेटा सत्यन लामा तुइया कय जेटा तहि नों सामने तिब्राले नों मा समा खाइनाय नों से पाइ थानाय नों जदि खाइमियाखै नों पाइ थानाय तिब्रासा पाइ थानाय और नों कोनो मतेस दं मैया नों मुख्यमंत्री मा नातुनाय आपसि गखाय एबं नों कैसा राजधानी मा सानामनाय आमर किसे एक्सप्लेनेशन ना ये बुझगा बमन पेपर सैमान যখন 84 লাখ 42 লাখ কাজে লাগে তখন একটা নগ থাকি নগ সমস্ত কিছু ছলা পরামর্শ বাহিকাইনি রাং বাইরে নাই বাইকেরি বাইরে নাই বেহিক বসানা বাকি পরে নাই রাং বিয়াং ফাইনাই আবা নগ একটা জাতিনি নুখুংখা রাজধানী রাজধানীও যারা পলিটিক্স খেনের যারা খেনের বড় ফাইয়া কই বড় বসে রাং সবাইনাই निनी कृषि बागै बसो सबायनाय निनी स्कुल बागै बसो सबायनाय हस्पिटाल बसो सबायनाय अब जगह नंग राजधानी निनी तिब्रासारनि राजधानी से हाथ छाड़ानी दे मजादी कमा जागसे मत ओरई परई जाति हो जदि नरमायदि जे कोनो धर्म ग्रंथ निनी हिंदू मुस्लिम नि जत हिंदी नों जदि सत्य नाम हिंदू नों जदि कबुल लामा हिंगान गगाय नों ताइसा आबुं किफिल माखै चिनि तिब्रासर बायता कोनो राजधानी कोनो डिप्लोमेसी खैनान करि कोनो जगह करि जाका आबै बुयानो बुका हिना आं बायबो हे मरबै दैनि नंबो खै माहाय हाय के दैलिया नों एकदम जेटा कुबुया लामासे माथा जिनाय जदि मासिदो नों गगाय आं दिनि कबकनाय फायदि जरा कुबुय न बाजना नै नों कुबुय लामा दिन थाना नै गौ गगाय समस्त ना आत्महत्या खैया नहीं होंगे कई आत्महत्या खैया कई नमूना जी किफिल वास माफिन नहीं ना हा नहीं सपुन अधिकार नहीं एक फाइट खैया नहीं महाभारत तो जान रहा महाभारत तो पंच पांडव कुरुले मनी जे जगह वो नहीं पुलिस काम 5टा ग्राम आ रही राजन जब राजो तो खैया कई बुक मई थम साले क्या ले लिया लोग फाइटिंग का लास्ट वाली क्या नहीं का ठीक चिंग वो मो किफिल वास एकमात्र तांनो मुकोक्सन चीन महे कंडीशन एकमात्र तब तै पृथ्वी तै कुनो जगह करी पैलेस्टाइन बा इस्राएल हासेले दं एगेन्ची हासे छले दं बेरा ले दं आबो पैलेस्टाइन तो मना इस्राएल पे हाबे क्या निते दूर मलबो फान राम जो दं ताबु जगह सेक दं नगबो फाइट दं ngachum tung bajana mu chungkeba फायदे नरक बर जदन कबुय लामाते हिंदी फाइट खाइदि इंगेले चिन मोताइसा फाइजावछि हानि चिनि दे आबै चिन फान दङ बखा बिसिं काई ओनिनि कदम आहत बागेर मतो मद्दासे
लाथिफां फुंजारि नाय आरसि दङ दङ जिम्ब ngamu bagi last kok asal nani jodana hambai